आज की मुलाकात में हम आपकी मुलाकात सूफी शाहीन शाह भूरे शाही से करवाने जा रहे हैं, जो कि हमारे हज़रत क़िबला के ख़ास अक़ीदतमंद हैं और जो वाक़या ये बयान करने वाले हैं उससे ये साबित होता है कि औलिया इकराम की ज़िंदगी किस तरह से हमेशा ज़िंदा रहने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं सूफ़ी शाहीन भाई के साथ, सूफ़ी शाहीन भाई भूरे शाही, जो कि हमारे चचा हुजूर हमारे हज़रत क़िबला के पीर भाई हज़रत सूफ़ी भूरे शाह रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन हैं और हमारे चचा जात पीर भाई हैं। तो आप हमारे मियाँ के मुतालिक मियाँ से मुतालिक कुछ तासुरात बयान करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहीन सूफ़ी भूरे शाह का मुरीद हूँ और वो मेरे वालिद भी हैं और हमारे पीर मुर्शिद भी हैं। हमारे चचा मियाँ सूफ़ी अब्दुल रज़ाक साहब के विसाल के शायद 6 या 7 महीने पुरानी बात है, जो उस वक्त क़िबला सज्जाद नशीन हज़रत सूफ़ी अब्दुल लतीफ़ और अन्ना मियाँ जो है सांगानेर एक प्रोग्राम में गए हुए थे। मैं उस वक्त हमारे घर आराम कर रहा था। जुमे की सुबह तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम होगा। मैं मेरे बिस्तर में आराम कर रहा था और अन्ना मियाँ जो है सांगानेर महफिल करके वहाँ से रवाना हो रहे थे। वो गाड़ी में बैठ के रवाना हुए थे और उनकी जो है सीट पे आग लग गई। उसी दौरान जो बशारत मुझे हुई वही बशारत अन्ना मियाँ को हुई। वो बशारत ये थी कि क़िबला डॉक्टर सूफ़ी अब्दुल रज़ाक साहब जो है हमारे चचा मियाँ हैं, उनकी बशारत थी। तो उन्होंने कहा भाई हमको अभी दुनिया से गए हुए 6-7 महीने हुए हैं और हमारे मियाँ का कोई ख्याल नहीं रखता तुम लोग। हमारे मियाँ के देखो झूमरों में कितने चिड़ियाओं ने घोंसले बना रखे हैं, अभी तो हमको 6-7 महीने हुए और तुम दोनों ही जो है हमारे मियाँ का ख्याल नहीं रखते हो। ये जो बशारत मुझे दी वही बशारत जो है क़िबला सज्जाद जोर अन्ना मियाँ को दी। अन्ना मियाँ भी नींद से बेदार हुए, मैं भी नींद से बेदार हुआ। मैं मेरे घर पे बेदार हुआ तो अन्ना मियाँ गाड़ी में अचानक से उठ के भाई ये क्या हुआ। तो कैसे वो भी अपने घर आ गए आराम करने के लिए और मैं मेरे वापस पानी वानी पी के वापस हो गया। सुबह में नहा धो के मेरी दुकान पहुंच गया। नावर मेल ने दुकान कर रखी थी और अन्ना मियाँ जो है 9:30-10 बजे के आसपास वो भी उधर आए। तो मैंने उनसे बुलाया। इससे पहले तो उन्होंने कहा मैं खुद ही आ रहा हूँ आप तुम्हारे पास। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं कोई बात कहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं भी कोई बात कहना चाहता हूँ आपसे। तो हम दोनों को ये हुआ कि भाई हो सकता है दोनों की बात एक ही हो, मगर फिर भी मैंने अन्ना मियाँ बड़े हैं मेरे से जो, इसलिए मैंने उनका एहतराम किया और उनसे कहा भाई पहले आप बताओ, पहले आप बड़े हो। तो अन्ना मियाँ ने कहा नहीं पहले तू बता। तो ऐसे में चलो फिर अन्ना मियाँ ने खुद ने बताया। अन्ना मियाँ ने कहा कि भाई मियाँ के जो है झूमरों में जो है मैं वो तो घोंसले हो रहे हैं, जो तो डांट पड़ गई सुबह कि यार वही डांट मेरे को पड़ी सुबह कि भाई हमको 5-6 महीने हुए हैं गए हुए और कोई हमारे मियाँ का ख्याल रखता नहीं है और कि तुम दोनों जने क्या करते हो क्या नहीं करते हो, हमारे मियाँ ख्याल नहीं रखते हो कि भाई जुम्मे के बाद जो है घोंसलों साफ़ करना है। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात शाहीन भाई ने बताई। हज़रत क़िबला की एक साथ सूफ़ी शाहीन भाई को और हमारे सज्जादा नशीन हज़रत सूफ़ी अन्ना मियाँ को एक साथ बिशारत अता की हज़रत क़िबला ने और ये बताया कि हमारे पीर यानी हमारे दादा पीर के यहाँ किस तरह से चिड़ियाओं ने झूमर में घोंसले बना रखे हैं, उसकी सफाई किस तरह से ज़रूरी थी। कहने का मतलब ये है कि बुज़ुर्गान दीन चाहे दुनिया से पर्दा कर लें लेकिन वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। नेक्स्ट बताइए आप कुछ। अगला ये है कि जो है हमारे चचा मियाँ सूफ़ी अब्दुल रज़ाक साहब जब भी दोसा होते थे जो दादा मियाँ की बुधवार को जो है खिदमत में पहुंच जाते थे। वहाँ दोसा आते ही वो चाहे रात को 11 बजे आए चाहे 12 बजे आए तो दोसा जो है बुधवार को दादा मियाँ पहुंच जाते थे। अब 20 साल के बाद जो है उनके साथ साथ जब आप हयात थे उनके साथ साथ उनके मुरीदैन वो भी चले जाते थे, तो उनके अंदर जोश शौक था। उस वक्त जो है सर्दियों के दिन थे तो मैं अकेला ही जो है दादा मियाँ में बुधवार को पहुँचा। तो मैं तकरीबन 10-10 बजे के आसपास लेट हो गया था। तो मैं 10-10 बजे के आसपास आस्ताने पहुँचा। अब आस्ताने की जो है गेट बंद थे
اب عموماً جو ہے آستانے گیٹ بند ہوتے ہیں تو اس کو کندے کو بجا کے یا کھڑکھڑا کے آواز کر کے ہی کھولا جاتا ہے. تو میں نے اس کا سسٹم بنا ہے. یہ ایک ہم لوگوں نے جو ہے بزرگوں نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے کہ بھائی اندر جو ہے بزرگ جو آرام کر رہے ہیں وہ کس حال میں ہے کیا نہیں ہے. اس لیے جو اندر جانے سے پہلے گیٹ کو یا باہر اللہ کا یا اذان کا یا گیٹ کا کندہ بجا کے جیسے بھی ہو اشارہ کر کے اندر جانا چاہیے. مگر اس وقت جو ہے میں لیٹ ہوا تھا تو میرے ذہن میں بالکل یہ خیال نہیں آیا کہ بھئی اپن کو گیٹ بجانا ہے یا اذان دینی ہے یا اللہ کا کوئی وہ بولنا ہے. تو میں نے اس آستانے گیٹ جو ہے بالکل دادا میاں کا آستانے گیٹ کھول دیے. میں کیا دیکھتا ہوں کہ جو ہے اندر حضرت قبلہ صوفی عبدالرزاق صاحب جو مور پنکھی لے کے آستانے کے اوپر کی جو ہے صفائی کر رہے ہیں, مزار شریف کے اوپر کی جو صفائی کر رہے ہیں. میں یہ دیکھ کے دنگ رہ گیا اور میں نے آستانے واپس بند کر دیا. میں یہ اپنی غلطی ہوئی جو اپن نے بجایا نہیں. پھر میں نے بجا کے پھر واپس کھولا تو آستانے میں کوئی نہیں تھا. یعنی کہ وہ اپنے وصال کے بعد بھی جو ہے اپنے پیر و مرشد کے در پہ خدمت کو انجام دینے کے لیے بدستور آتے ہیں اور آتے رہیں گے. سبحان اللہ. یہ جو واقعہ صوفی شاہین بھائی نے بتایا یہ حضرت قبلہ کے وصال کے بعد کی بات ہے. جب یہ دادا میاں کی خدمت میں حاضر تھے اس وقت انہوں نے حضرت قبلہ کو روبرو وصال کے بعد ایک دم روبرو دیکھا ہے. اور بے شک یہ سچ ہے کہ ولی اللہ دنیا سے پردہ ضرور کرتے ہیں لیکن کبھی مرتے نہیں ہیں, وہ بظاہر چاہنے والوں کو دکھ جاتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ جیسے ہم جو ہے دادا میاں کی خدمت کرتے ہیں ہر بدوار کو, تو آخری بدھ تھا تو ہمارے میاں صوفی بوری شاہ جی اور ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب جو ہمارے چچا میاں بھی ہیں تو وہ دونوں جو ہے میرے کو بڑی باریکی سمجھا رہے تھے. تو میں نے اب اس وقت جو ہے میں انجان اس چیز سے بھی کیا ہے کیا نہیں ہے, تو میں نے دونوں سے کہا بھئی آپ لوگ جو ہے اتنی باریکیاں میرے کو کیوں بتا رہے ہو. تو آپ میرا تو کہنا تھا اور آپ دونوں جو ہے میرے دونوں گالوں پہ تھپڑ مار دیے اور آپ لوگوں نے یہ کہا کہ بزرگوں کا کام چاہے 1 دن کا ہو چاہے 2 دن کا ہو اس میں کمی غلطی کوتاہی برداشت نہیں کی جاتی ہے. اس لیے کیوں کہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں, کل نہ آپ کوئی کمی چھوڑتے ہو تو اس میں پکڑ تمہاری ہوگی, اگر ہم نہیں بتاتے ہیں تو اس میں پکڑ ہماری ہوگی. اس لیے جب بھی اگر دادا میں کام میں میرے سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو میرے پیر و مرشد حضرت صوفی بوری شاہ جی اور ہمارے چچے میں رزاق صاحب جو ہے بشارت میں کیسے نہ کیسے میرے کو اشارہ کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ کام ایسے ہونا ہے اور ایسے ہوگا. یہ بزرگان دین جو ہے اپنے پیر و مرشد کا اس طریقے سے خیال رکھتے ہیں جیسے اپنے والدین کا یا دیگر اہل و عیال کا رکھتے ہیں. سبحان اللہ. بہت اچھی بات بتائی شاہین بھائی نے. یہ بتا رہے ہیں کہ دادا میاں خواجہ صوفی حکیم الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت وصال کے بعد بھی ہمارے حضرت قبلہ انجام دیتے ہیں اور دیتے آئے ہیں اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے. اور بزرگان دین صرف دنیا سے پردہ کرتے ہیں اور بظاہر سارے کام آپ انجام فرماتے رہتے ہیں. میری فنا ہے بابا